हेलो फ्रेंड्स समस्त को स्वागत समस्त को जय जगन्नाथ समस्ते भल भाव पढ़ुवे लगुच टोटाल एमसीक्यू जो आम टॉपिक गुड़िक रही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ता सहित ओडिया ये दुईट उपर मुझे पढ़े टोटाल पढ़े जो कही प्राय थे 24 मार्क जदि सब पिला प्रत्येक वीडियो देखी से मैंने 24 मार्क खंडे निश्चिंत रूप रखिपारे खाली ओडिया और सोशल साइंस तो आज कौन करवा आम जियोग्राफी को संपूर्ण रूपे करने को चेष्टा करवा देखु आपण कौन से बड़ एग्जाम देवाक जाऊना जमती देखुवे यूट्यूब मानक जो सार मैंने पढ़ुं से हार्ड लेवल क्वेश्चन गुड़िक तैयारी कर कौन से बड़ एग्जाम देवाक जाऊना सीटी एग्जामटा देवाक जहाँ मध्यम जदि आप पास करेंगे ताहले 1 ରୁ 5ମ श्रेणी पिला परवर्ती समय पढ़ेबी जदि पास करके ओटीटी पास कले तो बुझेगा कौन से आप लेक्चर हाँपाई जाऊना जेते भर सब क्वेश्चन गुड़िक आसबन एमती क्वेश्चन गुड़िक आसो देखिए आपड़ जब प्रिवियस क्वेश्चन गुड़िक देखते आरएसटी हो कि एलटीआर हो टीचर जॉब मानकर प्रिलिम हो मेन एग्जाम रे हो सिंपल क्वेश्चन गुड़िक पचारिदेव जमती पिलाने से क्वेश्चन के पढ़ी नथे से पिलाने भूल भाल करेंगे से माइनस मार्किंग कटिजे बुझे तो सिंपल क्वेश्चन गुड़िक प्रथम देखी दिंतु कौन अच्छी एमती क्वेश्चन गुड़े जिते बड़े आम एलटीआर एग्जाम दूलु तो से समय दिल्ली निर्वाचन सरी दिल्ली मुख्यमंत्री कि ये क्वेश्चन किए पढ़ेबे कि कौन सी यूट्यूब चैनल पढ़ेबे कहीं एमती सिंपल क्वेश्चन आसब ना बोली से पढ़ेबे ना जदि आप से क्वेश्चन मान को ध्यान न देवे तो माइनस मार्किंग हो जमती संविधान के लागू होता ये क्वेश्चन गुड़िक केवे करेंगे संविधान केते जन मेम्बर थे से मेम्बर गुड़िक ना गुड़िक मन रखिए कि सेमती एत भर क्वेश्चन आसबनी ऊपर ही क्वेश्चन सब आसी था प्रिवियस क्वेश्चन गुड़िक जब आपे अच्छी जदि आप बही अच्छी कि कौन से पेड क्लास नहीं प्रिवियस क्वेश्चन जो देखी आपने जानीपारे देखु कौन फास्ट क्वेश्चन ओडिशा रे केतोटी ब्लॉक अच्छी समस्त जान 314 ब्लॉक अच्छी ओडिशा रे से 30टी जिलार एमती सिंपल क्वेश्चन ही पचारिदेव केतोटी ब्लॉक अच्छे से पिलाने कन्फ्यूजन होजिबे ओडिशार उत्तर पूर्व में क्यों राज्य अवस्थित एमती सिंपल क्वेश्चन मिले बोली पचारिदेव ओडिशार उत्तर पूर्व ओडिशार जो उत्तर पूर्व रहा एपटे ओडिशा रहा एपटे आपको जिलाटा माने ओडिशार क्यों राज्यटा अच्छी बोली पचार क्यों राज्यटा अच्छी उत्तर उत्तर पटे क्यों राज्यटा अच्छी धीरे धीरे लगी लगी कौ राज्यटा अच्छी उत्तर पटे आंध्र प्रदेशटा अच्छी आंध्र प्रदेश के पश्चिम बंगटा किए अच्छी पश्चिम बंगटा अच्छी एपटे पश्चिम बंगटा अच्छी सेपरी आपको जीवा जे भारतर क्यों भाग में ओडिशा अवस्थित भारतर क्यों भाग में ओडिशा अवस्थित भारतर पूर्व भाग में ओडिशा अवस्थित जिते बेले आपण पीडीएफ गुड़िक दूसरी सो पीडीएफ हो कि कौन सी पीडीएफ पढ़ुं ताको कौन केमती पढ़े एमती टोटाल क्वेश्चन को पढ़ी कि मन रखा चेष्टा करेंगे ना ओडिशा भारतर क्यों भाग में अवस्थित एतकी क्वेश्चन पढ़वार आवश्यकता ना आपड़ केमती पढ़े ओडिशा भारतर पूर्व दिगरे अवस्थित सेमती पढ़ी पढ़ी जीवे बुझे ओडिशार सीमांत जिला नुहे निम्नोक्त मध्य क्योंटी ओडिशार सीमांतवर्ती जिला नुहे एमती जदि क्वेश्चन पचारिदेव से आप कौन करेंगे देख सीमांतवर्ती जिला नुहे ओडिशार माने आउ कौन सी राज्य को छुईकी ना जिलाटा कौटा बालेश्वरटा कौटा बालेश्वरटा ओडिशार पूर्व पटे क्यों समुद्र रही ओडिशार पूर्व पटे पश्चिम पटे ओडिशार पूर्व में बंगोपसागर रही पश्चिम रे कौन रही कि ना भारतर पश्चिम रही बुझल
ये क्वेश्चन आसो कौन बंगोपसागर क्यों आमर गोटे केन्द्र शासित अंचल अच्छी बंगोपसागर क्यों द्वीप अच्छी सेपरी अरब सागर क्यों द्वीप अच्छी ये अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अच्छी ये लाक्षाद्वीपपुंज अच्छी बुझे ओडिशार ग्राम पंचायत संख्या केते बोली पचारुछि एमती क्वेश्चन सिंपलटा पचारिदेव है सेपरी गंजाम जिलार सदर महकुमाटा कोटा ओडिशार सब डिविजन संख्या केते 58 ओडिशार पश्चिम सीमा को लगी राज्यर नाम कौन ओडिशार तहसिल संख्या केते ये सिंपल क्वेश्चन गुड़िक बेले बेले पचारि थाए ना ये सब क्वेश्चन गुड़ा आप देखिदेवे जोटा राइट से गुड़िक मुझे राइट चिन्ह देदेजी केतक आ जो देने आपण पीडीएफ रे आंसर गुड़िक लास्ट अच्छे से सब देखिपारे जिते बड़े क्वेश्चन पचारे 1570 मिलीमीटर रु अधिक वृष्टिपात होता अंचल को क्यों श्रेणी अंतर्भुक्त करमती क्वेश्चन बहुत भीतर क्वेश्चन केते आसब ना एग्जाम देखिए आसिले कहला 1570 मिलीमीटर रु अधिक वृष्टिपात होता अंचल को क्यों श्रेणी बोली कहुए क्यों श्रेणी बोली कहुए 12 नंबरटा कौन है क्यों श्रेणी कह जदि सेटार 1500 रु अधिक है अधिक बेले अधिक वृष्टिपात अंचल 1500 बेले केते 50 रु 100 रु कम एमती अंचल गुड़िक रही जमती 1400 रु 1590 1400 रु 1590 होता अंचल को आम कौन कह जो से वृष्टिपात हो गुड़िक आम मध्यम वृष्टिपात बोली कहवा मध्यम वृष्टिपात बोली कहवा जिते बड़े 1370 1480 वृष्टिपात होता अंचल कौन कहवा ये सब को मन रखा पड़ो से समय कौन कह अति स्वल्प वृष्टिपात अंचल बोली कह देख जहाँ कहूँ शुणी शुणिकी लेखिकी लिखा चेष्टा कर जिते बड़े जेकोसी यूट्यूब चैनल क्लास करुच से समय खाता रखिथ भिडटा को से मात्रा न देख जहाँ कहूँ ना कि से सार जिते बड़े कहूवे से विषय पॉइंट टू पॉइंट एमती शुणी 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 लिख कथा संपूर्ण भाव न लेख किंतु जो मुख्य बिंदुटा कहते से मुख्य बिंदुटा को लिखु जमतीक 1370 1480 मिलीमीटर वर्षा लिखिदे अति स्वल्प वृष्टिपात लिखिदे सब वृष्टिपात होता अंचल गुड़ी को क्यों श्रेणी बोली कहुए एतके लिखे कि ना कौन लिखे जदि मु कहूँ 1370 मिलीमीटर रु 1480 मिलीमीटर वृष्टिपात एमती लिखिदे अति स्वल्प वृष्टिपात अंचल लिखिदे ये सब को आहुरी लिखा आवश्यकता ना एमती शुणी शुणी मुख्यटा जिनिस को लिखा चेष्टा करना तेज जाकि शीघ्र सफल होवार संभावना अच्छी जदि वृष्टिपात परिमाण 75 सेंटीमीटर रु अधिक होता है सेठारे कौन उपयोगी हे सेठारे माटी गुड़ी केमती थी आर्द्र कृषि हे ना शुष्क कृषि हे ना शीत कृषि हे कौन हे से क्षेत्र में कौन हे से क्षेत्र में जिते बेले 75 सेंटीमीटर रु अधिक जिते बेले सेठारे होची कृषि उपयोगी होची वर्षा सेटा हे आर्द्र कृषि कौन आर्द्र कृषि बोली कह वृष्टिपात परिमाण 75 सेंटीमीटर वृष्टिपात लिखिदी आर्द्र कृषि एमती लिखिपारे शुणी 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 लिखिपारे क्योंकि लुहापथर को तरल एक उद्दिष्ट प्रणाली 25 नंबरटा कह कमेंट करने चेष्टा कर जे क्योंकि लुहापथर को तरल उद्दिष्ट प्रणाली अटे लुहापथर को तरल कौटा एक भल पंथा अटे कहल कौटा हे फोकस कौन फोकस हे सेपरी आखु चाष आवश्यक तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस दरकार आखु चाष जोटा कर कमेंट कर केते हेबो आखु चाष केते तापमात्रा दरकार 20 रु 28 डिग्री तापमात्राटा आवश्यक बोली कहा जायछि एमती क्वेश्चन गुड़िक आसी था मानस व्याघ्र प्रकल्प क्यों राज्य अवस्थित
एक नंबर कमेंट करो मानस व्याघ्र प्रकल्प जोटा रही है क्यों राज्य में अवस्थित क्यों राज्य में अवस्थित कहल मानस व्याघ्र प्रकल्प यह आसाम रे अवस्थित कौटे आसाम रे अवस्थित देखो मुझे कनसेप्ट क्लास करुथी से समय कम अति कम पिला ही देखुवे 7 ରୁ 8 जन पिला देखुवे जिते बेले लाइव क्लास रे आ जिते बेले एमसीक्यू क्लास करिवो सेते बेले पिला संख्या बढ़ी जिवे यार माने कोन जानिछो सेति पई ए जो ऑप्शन गुड़िक रही है कहूनी डायरेक्ट क्वेश्चन गुड़िक आपण मानक देखुची मानस व्याघ्र प्रकल्प लिखिदे आसाम लिखिदे ए सब को आउ लिखार आवश्यकता सेमती शुणी शुणी लिखिदे मानस व्याघ्र प्रकल्प आसाम रे अच्छी सेपरी सिंह मान अधिष्ठ गिर जातीय पार्क भारत क्यों राज्य अवस्थित गिर जातीय पार्कटा क्यों राज्य में अवस्थित अच्छी पचार कौठार अवस्थित सिंह मान गुजरात अच्छे सिंह मान गुजरात आसाम रे कौन रहा गुजरात कौन सिंह मान गिर जातीय पार्क गुजरात रे अवस्थित सेपरी एठारे क्यों शब्दटी जुग्म संपर्क दृष्टि भिन्न होइछि बोली पचारछि जेमती ओडिशा रे सिमिलीपाल अच्छी आसाम रे मानस व्याघ्र प्रकल्प अच्छी सेमती झारखंड रे पालामु अच्छी किंतु एठारे आहरी गोटे आसाम रे काजीरंगा देखी सेटा ही अलग अच्छी आसाम रे काजीरंगा नहीं सी नंबरटा अलग अच्छी तो ये सेम एमती ही लिखी ओडिशा रे सिमिलीपाल अच्छी आसाम रे मानस व्याघ्र प्रकल्प झारखंड रे पालामु एमती लिखिदेवे क्यों पक्षी को भारत जातीय पशु रूपे मान्यता जातीय पक्षी रूपे मान्यता दि जाए क्यों पक्षी कह कमेंट कर यार उत्तरटा कमेंट कर भारत समुदाय भूमि शतकड़ा केते भाग कृषि कार्य उपयोगी होइछि भारत जमी रही केते भाग कृषि कार्य उपयोगी होइछि सब आपण मानकर से अष्टम नवम दशम भूगोल क्वेश्चन गुड़िक हम है 54 भाग ओडिशार समुदाय भूमि शतकड़ा केते भाग कृषि कार्य व्यवहृत ओडिशा भारत 54 भारत कृषि कार्य भूमि 54 भाग है सेमती ओडिशार केते हम कहल ओडिशार केते हम 6 नंबरटा कमेंट कर क्वेश्चन आंसर न कह पूर्व कमेंट करने चेष्टा कर 47 भाग हम कहते 47 भाग हम सेपरी देशर समुदाय आयर शतकड़ा केते भाग अरण्य रहिबा आवश्यक गोटे देश अच्छी से देश में केते शतकड़ा अरण्य रहिबा आवश्यक कहल 33 शतकड़ा रहिबा आवश्यक किंतु आम सेमती देश हो कि राज्य हो राज्य 33 शतकड़ा रहिबो किंतु आम राज्य में ताठू अधिक रही अछि क्यों खनिज पिंड रो एल्युमिनियम मिले एल्युमिनियमटा क्यों खनिज पिंड रो मिल पारिबो बोली पचारिछि क्यों खनिज पिंड रो एल्युमिनियमटा मिल पारिबो एल्युमिनियमटा कोठी मिलिबो बक्साइट मिलबो एटा 3 सेहीपरि निर्मुक्त लोहयुक्त खनिज कोटा इतिमध्यरु लोहयुक्त खनिजटा कोटा बोली पचारिछि क्रोमाइट सीमा जिप्सम अभ्र कोटा हेबो लोहयुक्त खनिज माने क्रोमाइट हेबो लोहयुक्त खनिज क्रोमाइट हेबो और खनिज पिंड एल्युमिनियम कोर्स बक्साइट रो बाहर अछि कोटा बक्साइट रो बाहर अछि सेहीपरि बॉम्बे ये मध्य क्वेश्चन अच्छे एपटे मध्य करिकी जीवा जे ओडिशार केउठारे कुंभीर संरक्षण केन्द्र अच्छी ओडिशार केउठारे कुंभीर मानक रखिबार व्यवस्था करा जायछि कोठारे ओडिशार जो सिमिलीपाल अच्छे सिमिलीपाल अभयारण्य जाने एटा भितरकनिका कोठारे कुंभीर मानक भितरकनिका रखा जाए 2 घंटा लगाण वर्षा साधारण छात उपर केते मिलीमीटर वृष्टि पड़ी थाए केते मिलीमीटर वृष्टि पड़ी थाए 2 घंटा जब लगाण वर्षा है से समय केते मिलीमीटर वर्षा पड़ी थाए एमती क्वेश्चन आसो नहीं है भारत केउठारे थोरियम मिले एमती क्वेश्चन आसो भारत केउठारे थोरियम मिले कोठारे थोरियम मिले भारत केरल रे थोरियमटा मिले भारत केरल रे थोरियम मिली थाए नेक्स्ट देखो जे क्योंटी कृष्ण हीरक कह जाए क्योंटी कृष्ण हीरक कह जाए निम्नोक्त मध्य क्योंटी कृष्ण सुवर्ण कह जाए सुवर्ण कह जाए कृष्ण हीरक कह जाए बोली पचार
कृष्ण हीरक क्या कहुए कृष्ण सुवर्ण कृष्ण सुवर्ण क्या पेट्रोलियम को कहुए कृष्ण शुभक पेट्रोलियम को कहुए से कृष्ण हीरक कृष्ण ही कला केमती रईला किए रईला क्यों अंचल भारतर अर्थनीति मेरुदंड बोली कहुए भारतर अर्थनीतिर मेरुदंड बोली कहुए क्यों अंचल को कह कमेंट करके जन चेष्टा कर जे क्यों अंचल को भारत अर्थनीति बोली कहे जो चाष कार्य बेसी उपयोगी होची माल अंचल को बा मालभूमि को ही कहुए। नेक्स्ट कहतु क्यों देशर पृथ्वीर प्रथम जल विद्युत विकासकारी देश क्यों देश पृथ्वीर प्रथम जल विद्युतर विकासकारी देश कौ देश कमेंट करके जनइब है कौ देश हे ए हे ना बी हे ना सी हे डी हे कौ देश से क्यों पदक्षेप अरण्य क्षय रोकबार अंतर्गत नुहे निम्नोक्त मध्य क्यों पदक्षेप अरण्य रोकबार अंतर्गत नुहे बोली पचार कौटा हम देखो आपण मैंने जिते भी क्वेश्चन करें से सब बेसी मात्रा रे इंग्लीश रे ही क्वेश्चन गुड़िक अच्छी आपण ओडिया रे क्वेश्चन आसो इंग्लीश कहीं घांटी होती आपड़ जेकोसी हालत कौन करेंगे पास करार अच्छी ना पास करार अच्छी तो ओडिया तो क्वेश्चन आसी ओडिया कहीं देवेनि आपड़ ओटीटी दिंतु ओडिया आसी ओटीटी दिंतु ओडिया आसी जेटी दिंतु ओडिया आसी टीचर हे ना ओडिशा रे टीचर हे तो ओडिया आसबनी कि तो ओडिया रे आसूँ तो आपड़ कहीं इंग्राजी रे मात्र टेंशन अच्छे हाँ साइंस पिला माने से सब करें चल किंतु आर्ट्स पिला कौन टेंशन अच्छी ओडिया अच्छी तो ओडिया पढ़ी पारे किंतु कौन आमर वर्तमान जो प्लेटफॉर्म गुड़िक अच्छी से कौन सबुत इंग्लीश मध्यम ही क्वेश्चन गुड़िक देते से क्वेश्चन को पिला मन रखापी आहरी लेट हो जाऊँगी बुझेगा भारतर क्यों राज्य अधिक चारण भूमि देखा जाए एमती क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन गुड़िक आसी था है भारतर क्यों राज्य अधिक मात्रा चारण भूमिटा देखा जाए क्यों राज्य देखा जाए हिमाचल प्रदेश को राज्य हिमाचल प्रदेश रे देखा जाए यह नॉर्वे है हिमाचल प्रदेश रे देखा जाए प्रथम जल विद्युत विकास अच्छी नॉर्वे मृत्तिकार प्रकार भेद दृष्टि क्योंटी एक भिन्न मृत्तिकार प्रकार भेद पड़ो देशर समुदाय क्षेत्रफल शतकड़ा केते भाग पटु मृत्तिका अंतर्गत पटु मृत्तिका केते भाग रही पचारुची पटु मृत्तिका क्या कहुए जिते बड़े फुल कनसेप्ट क्लास क्लियर थो से समय ही सब कर केते भाग पटु मृत्तिका 24 सेहीपरि पंजाब और हरियाणा कृषिभूमि परिमाण शतकड़ा केते भाग पंजाब और हरियाणा कृषिभूमि शतकड़ा केते भाग बोली पचारुची केते हम पंजाब और हरियाणा केते हम 80 भाग हम केते 80 भाग हम सब उत्तर गुड़िक रही है उत्तर गुड़िक आप देखिए देश में केतोटी व्याघ्र प्रकल्प योजना रही एमती क्वेश्चन गुड़िक आसो देश में केतोटी व्याघ्र प्रकल्प रही केतोटी 27 गोटी रही ओडिशार भितरकनिका क्यों प्राणी रही है भितरकनिका कौन रही है कुम्भीर रही है ना हाथी रही है कुम्भीर रही है तो सेमती एमती क्वेश्चन गुड़िक ही आसो बेसी आसो ना तो बर्तमान देख हीराकुद नदीबंध योजना हीराकुद नदीबंध योजनार दैर्घ्य केते बोली पचार केते हम कहल 6 नंबरटा केते हम कमेंट कर शीघ्र कमेंट कर 6 नंबरटा कौन हम 25 किलोमीटर हीराकुद नदीबंधर दैर्घ्य है 25 किलोमीटर मैंने दीर्घतम नदीबंध बोली कहुए हीराकुद नदीबंध योजना क्यों नदीर कार्यकारी होती क्यों नदी पर महानदी पर नहीं पृथ्वीर उच्चतम नदीबंध योजना उच्चता
କେତେ ମିଟର ରହିଛି? ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚା ହାଇଟ୍ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ କେତେ ମିଟରଟା ରହିଛି? କେତେ ମିଟରଟା ରହିଛି? 226 ମିଟରଟା ରହିଛି। ସେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ନାମକ ଏକ ବୃହତ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର କେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ଜଳଭଣ୍ଡାରଟା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ କରାଯାଇଛି? ଯେମିତି ହୀରାକୁଦଟାକୁ ମହାନଦୀରେ କରାଗଲା, ସେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗରଟାକୁ କେଉଁଥିରେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେଉଁଠାରେ କରାଯାଇଛି? ଭାକ୍ରାନଗର। କେଉଁଠାରେ? ଭାକ୍ରାନଗରରେ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଅଟେ? କେଉଁଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ନଦୀଟା ବହୁଅଛି ବୋଲି ଏଇଟା ପଚାରୁଛି। କେଉଁ ନଦୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହୁଅଛି? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସବୁବେଳେ ବହୁଅଛି। ନାଇଁକିରେ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେଉଁଟା? ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେଉଁଟା ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚରାଉଛି। ଭାକ୍ରାନଗର ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଦାମୋଦର। କ'ଣ? ଦାମୋଦରରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି, ସେ ଉପରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁନି। ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଯୋଜନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଯୋଜନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ କରାଯାଇଛି? ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଯୋଜନା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ କରାଯାଇଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ହେଲା। ଫାର୍କା ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯୋଜନା କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଫାର୍କା ବ୍ୟାରେଜ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଛି? ଫାର୍କା ବ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ। ସେମିତି ହିଁ ମନେ ରଖିବ, ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିବ। ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ କେଉଁ ଏକ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି? କେଉଁଠାରେ? ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀରେ ଏଟା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରେ? ଫାର୍କା ନା ହୁଗୁଲି, କାଜିଙ୍ଗପୁର। କେଉଁଠାରେ? କାଜିଙ୍ଗପୁର ଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତଳରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଆୟର ପ୍ରାୟ କେତେ? ଏସବୁ ଆସିବନି। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ କେତେ? ମାଙ୍ଗାନିଜ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି, ତାହା ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେରେ ରହିଛି? ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି, ଭାରତର ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ? ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି। ଭାରତରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୁହା ପଥର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଅଛି? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୁହା ପଥରଟା ରହିଅଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରିଛି। କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିଅଛି? ଏହି ଭାରତରେ 20% ରହିଅଛି। ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି। ମାଙ୍ଗାନିଜ ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ମାଙ୍ଗାନିଜଟା ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ପ୍ରାୟ 50% ବ୍ୟବହାର ଅଛି ହେଲା। କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ମିଳେ? କେଉଁ ଖଣିଜ? 11 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ। କେଉଁ ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଆଲୁମିନିୟମଟା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି। କେଉଁଥିରେ? ମାଙ୍ଗାନିଜରେ। କେଉଁଥିରେ ମିଳିଥାଏ? ମାଙ୍ଗାନିଜରୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତର ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥାନ କେତେରେ ରହିଛି? ଯେମିତି ଏଇଟା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଉତ୍ପାଦନ 5ରେ ରହିଲା, ସେମିତି ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନରେ କେତେରେ ରହିଛି? ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ହେଲା। ଆଟମସ୍ଫିୟର ଉପରେ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କେତେ ଭାଗ ରହିଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କେତେ ଭାଗ ରହିଅଛି? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ରହିଅଛି? 78, ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ରହିଥିଲା। ତ ମନେ ରହିଲା 21। ସେହିପରି ଜୀବଜଗତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଅଛି? 78% ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ରହିଛି। କେଉଁ ସ୍ତରଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଟେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେତୋଟି? 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି ନାଇଁ କି? ସେ 5ଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରଟା ରହିଛି। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ସ୍ତରଟା ରହିଛି। ସେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିନି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର କେତେ କିଲୋମିଟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର କେତେ ଅଛି, ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଚରାଲ ଲେୟରଟା କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ଉପରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଉ କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କରୁନି। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର କେତେ କିଲୋମିଟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି? ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତାହା ଯାଇଛି 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ? 80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହିଲିୟମ୍ ଓ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି? ହିଲିୟମ୍ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। କେଉଁଟା? ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରରେ ହିଁ
ରହିଅଛି ଉପରେ ସବୁ। ସେପରି କେଉଁ ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ସ୍ତରରେ? ଆମର ରେଡ଼ିଓ ବା ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ନା, ସେଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଛି? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ରଖାଯାଇଛି। କେଉଁଠି? ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ, ଯେଉଁଟା 3 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି। ଟୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି, ତାପରେ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁ କେଉଁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମୌସୁମୀ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ପୃଥିବୀର ଠାରୁ କେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିଅଛି? ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଦେଖ, କେଉଁ କ୍ରମରେ? ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, ଏମିତି ରହିବ। ଏଇଟା ସଜେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏମିତି ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଦେଖ, ସବୁଥିରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ଅଛି। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଛି। ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ବ୍ୟାପି ରହିଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରିଛି? କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏମିତି ପଡ଼ିବେ। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? 1600 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରହିଅଛି? କେଉଁ ସ୍ତରଟି? ଯେଉଁ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, କେଉଁଠି? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ରହିଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? କେଉଁ ସ୍ତରରେ? ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଯେଉଁଟା ରହିଛି କ'ଣ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ରହିଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ? ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଯେଉଁଟା ରହୁଥିଲା, ସେଟା ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ରହିଛି। କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜୈବ କ୍ଷାରଯାନର ପରିମାଣ କେତେ? ଦେଖ, 78, ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ 78% ରହିଛି। 21% ଅଛି ଅମ୍ଳଜାନ ରହିଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରଟି କ'ଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରାପୁରି ଉପର ସ୍ତରଟା କ'ଣ? ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆସିବ, ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। 23.5 ଉତ୍ତର ସମାକ୍ଷରେଖା ଠାରୁ 23.5 ଦକ୍ଷିଣ ସମାକ୍ଷରେଖା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ତାପମଣ୍ଡଳଟା ଅବସ୍ଥିତ? ଯେଉଁ ମଝିରେ ରହିଥାଏ। ସବୁକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲି ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସରିବନି ହେଲା। ଏମିତି ଯଦି ରହିଥିବ, ଏଟା ହେଲା ବିଷୁବରେଖା। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ରହିଛି 23.5 ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ, 23.5 ଦକ୍ଷିଣ ସମାକ୍ଷରେଖା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ରହିଲା, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତଳଟା ସବା ତଳକୁ ହିମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ସବା ତଳକୁ ହିମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଟାକୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ କହିବନି, ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ବାୟୁ ଚାପ କେତେ? 1013 ମିଲିବାର। କେଉଁଠାରେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବାଧିକ? କେଉଁଠାରେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରର ଉଚ୍ଚତା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ବିଷୁବରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ହୋଇଥିବ ହେଲା। ଏସବୁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି, ଦେଖିକରି କରିପାରିବ। ସବୁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଦେବ, PDF ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ 4 ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 7 ତାରିଖ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ 8, 9, 10। କେତେ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରିଛି? କେତେରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକର ମୁଁ ରାଇଟ୍ ହିଁ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। 50ରୁ 350। ଏକ ନମ୍ବର ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଫୋନ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେବନି ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏସବୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସଗୃହ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତେଣେ ବୁଲିକି ଫୋନ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲୋକ କହିଦେବେ। କେଉଁଠି ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟର ଉଦ୍ଭିଦ ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି କରିପାରିବ ହେଲା। ସବୁକୁ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ। ଏମିତି ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣ କୌଣସି ହାର୍ଡ଼ ଲେଭେଲ୍, IAS ଲେଭେଲ୍ କି OPS ଲେଭେଲ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ।
सबको पढ़ी नेबे। ପୃଥିବୀର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରିଛି। କେତେ ଭାଗ? 25% ଲୋକ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଭାଗ? 25% ଲୋକ। ପୃଥିବୀର ସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? କେଉଁ ସାଗର ବଡ଼ ରହିଛି? ଲୋହିତ ସାଗର, ବେରିଙ୍ଗ ସାଗର, ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର। କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗରଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାତ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଏ ଖାତଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଭାଗ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଜଳ ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ହିମଟପରେ ରହିଛି। ଜଳ ଦିବସ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତାରିଖ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ୱାଟର ଡେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମୁଦାୟ ଜଳରାଶିର ହିମଟପର ଜଳ ଓ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେବ? ଟୋଟାଲ 2.68%। 2.68 বা 2.7 ଏମିତି ହେବନି। 2.68 ଦେଇଛୁ, 689 ଦେଇଛୁ। ଯଦି ନ ଦେଇଥିଲେ 2.7 ଆମେ କରିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସମୁଦାୟ ଜଳଭାଗର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ମଧୁର ଜଳ? 2.7% ଅଛି ମଧୁର ଜଳ। ଏସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ। ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାସାଗର? ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗରଟା କେଉଁଟା ରହିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗରଟା କେଉଁଟା ହେବ କହିଲ? ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ମହାସାଗର। କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମହାସାଗର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଘନତା କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ପଚାରିଛି? କେଉଁଠାରେ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟରରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 27 ପେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଲା ଖାଲି ଏଇଟା ସିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଠାରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି କିଛି ଅଛି ତ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିରେ ଆସୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିଲେ ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ଆସିବ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିଛି ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବେଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।